Audio Jungle. 10 हिजरी 18 ज़िलहज्जा को जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने आखिरी हज से वापस आ रहे थे तो आपने पानी के चश्मे के मौजूद जगह कुंड पर क़याम किया था और उम्मत को एक इंतहाई अहम तरीन खुतबा दिया जिसे गदीर खुंड का खुतबा कहा जाता है। ये खुतबा इतना अहम तरीन है जिससे आज भी फ़िरका फ़रस्त मौलवी आलिम दीन हमको इस खुतबे से छुपाते हैं, क्योंकि इस खुतबे के बहुत सारे बातें इनके फ़िरके के ख़िलाफ़ होते हैं ना। और ये लोग तरह तरह के कम दर्जा और ज़ईफ़ रिवायतों को पेश कर इस खुतबे को दबाने की बहुत कोशिशें की गई। सिर्फ पिछले 1400 सालों से लेकर पिछले 5 साल के अंदर कुछ सच्चे आलिम दीन लोगों ने ही इस खुतबे को लोगों के सामने रखा और लोगों के होश उड़ गए। देखिए, मैं आप सबको सबसे पहले बता दूं, इस्लाम किसी फ़िरका की शक्ल में नहीं आया, बल्कि अल्लाह ने आपको मुसलमान बनाकर दुनिया में भेजा, एक उम्मती बनाकर दुनिया में भेजा जिसका एक ही फ़िरका है और वो है मज़हब इस्लाम। और मुसलमानों के तालीमात और अहकामात का मरकज़ सिर्फ़ कुरान और हदीस है। और व्यूअर्स, मैं आप सबको इस वीडियो के अंदर इसी हवालात के थ्रू बात करने की कोशिश करूँगा। उम्मीद करूँगा कि आप समझेंगे इस अल्फाजों को। लेकिन व्यूअर्स, अगर आप फ़िरका फ़रस्त की मुनाफिकत से इस वीडियो को देखकर जज करना चाहते हैं तो बड़ी मेहरबानी इस वीडियो को ना देखें, ये आपके लिए नहीं है। लेकिन अगर आप अपने आप को सच्चा मुसलमान कहते हैं और बिना फ़िरका वारियत के आप हकीकत जानना चाहते हैं तो बड़ी मेहरबानी इस वीडियो को एंड तक ज़रूर सुनिए और महसूस करिएगा। अगर जानना चाहते हैं तो ये आपकी ज़िंदगी की सबसे अहम तरीन वीडियो होगी और आपके सोच को ये बदल के रख देगी इंशाअल्लाह। कहानियों के ऊपर पड़े हुए हो, उसके ऊपर ईमान लाया हुआ है, लेकिन सही हदीस तुम्हारे सामने पढ़ता हूँ नहीं मानता। 18 ज़िलहज को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली की विलायत का ऐलान किया। यह ईद का दिन है, खुशी का दिन है, मनाओ। कुछ लोग ये कहते हैं नहीं जनाब, इसमें तो शिया लोग खुशी मनाते हैं, हम क्यों खुशी मनाएं, ईद तो उनका लफ्ज़ है। हमने हर चीज को फिर कवारियत बना दी, हर चीज को। और जो चीज अहलुल बैत अलैहिमुस्सलाम के साथ जुड़ जाए, अली के साथ जुड़ जाए, उसमें तो हम बिल्कुल खौफ महसूस करते नहीं, इसके करीब भी नहीं जाते। खतीब बगदादी ने अपनी तारीख के अंदर जिल्द नंबर 9 सफ़हा नंबर 222 के अंदर रिवायत नकल की है कि सबसे पहले मुबारकबाद हजरत उमर ने इमाम अली अलैहिस्सलाम को, ए अली मुबारक हो, मुबारक हो, आप मेरे मौला हो गए और हर मोमिन के मौला है। अलैहिस्सलाम ने गदीर खुम के मकाम पर जो खिताब फरमाया था, ए लोगों, अब मेरा आखिरी वक्त करीब, 2 चीजें मैं तुम में छोड़ के जा रहा हूँ, अगर तुम उनको मजबूती से थामे रहोगे तो हरगिज गुमराह नहीं होगी। एक अल्लाह की किताब, दूसरे मेरे अहले बैत। फिर आपने 4 मर्तबा फरमाया, अल्लाह की तरफ से ये बात याद दिलाता हूँ, उनके साथ कभी बदसलूकी मत करना। सुन लो, मन कुन्तु मौला फअलियुन मौला, मैं जिसका वली हूँ, मैं जिसका मौला हूँ, अली उसके मौला होंगे। तो इनके साथ ताल्लुक रखे, मोहब्बत रखे, इनको अपना वली माने, अल्लाह तू उसका वली बन जा। और जो इनसे दुश्मनी करे, ए अल्लाह तू उसका दुश्मन बन जा। और अहले सुन्नत को ये समझाया गया कि ये शियों की गढ़ी हुई हदीस है। अब बताइए, सयूती शिया थे, इब्न हजर शिया थे, ज़हबी शिया थे। और ये वीडियो बनाने का सिर्फ एक ही मकसद है व्यूअर्स, कल के दिन हमारा रब हमसे ये पूछेगा, तुमने हक जान कर भी लोगों तक क्यों नहीं बताया, लोगों तक क्यों नहीं पहुंचाया। और आपसे भी अल्लाह ताला क़यामत के रोज़ सवाल करेंगे कि आपने सच जान कर भी इसकी तस्दीक क्यों नहीं की, फिर भी इसका सच्चा होने का इनकार क्यों किया। सबसे पहले उन हदीसों की एथेंटिसिटी के ऊपर बात करेंगे जिसके अंदर गदीर खुंद का बयान है, क्योंकि कुरान करीम के बाद सही हदीस के दोनों ही किताबों में सही मुस्लिम और सही बुखारी के अंदर मौजूद है। और वाक़या गदीर खुंद तफसीलात से अगर आपको जानना है तो सही मुस्लिम की हदीस 62-25 के अंदर मौजूद है। ताबईन ऐसे लोगों को कहा जाता है जिन्होंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं देखा और ना ही इनकी सोबत में बैठे, बल्कि आपके सहाबा को देखा और इनकी सोबत में बैठे। इस हदीस मुबारका के मुतल्लिक़ 3 ताबईन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साबकून और अव्वलून, यानी इस्लाम के आगाज़ में मुसलमान होने वाली चंद शख्सियत
میں سے ایک معتبر صحابی حضرت زید بن ارقم کے پاس گئے۔ ان تینوں میں سے ایک تابعین کا نام تھا حسین بن صبرہ، اور انہوں نے زید بن ارقم سے کہا کہ زید، اللہ نے آپ کو خیر تشیع عطا کیا اور آپ کو اللہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت عطا کی۔ آپ نے رسول اللہ کی باتیں سنی اور آپ نے ان کے ساتھ مل کر جہاد کیا اور ان کی امامتوں کے اندر نمازیں ادا کی۔ آپ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث سنائیں۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت بہت بوڑھے ہو چکے تھے۔ کہنے لگے کہ اے بھتیجے، میری عمر بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے میری یادداشت بھی کمزور ہوتی جا رہی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کافی حدیثیں تھیں جن کو میں بھول چکا ہوں۔ اور ہاں، مجھے ایک ایسی حدیث جو آج بھی یاد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آخری حج کے خطبے سے واپس آ رہے تھے تو آپ نے ایک پانی کی چشمے کی جگہ خم پر قیام کیا اور خمد کی جگہ پر ہی خطبہ دیتے، اور پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے، پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو واضح و نصیحت کی۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ اے لوگو، میں بھی ایک انسان ہوں، قریب ہے کہ میرے رب کا بھیجا ہوا موت کا فرشتہ میرے لیے موت کا پیغام لے کر آئے اور میں اسے قبول کر لوں، لیکن میں اپنے بعد تم لوگوں کے بیچ میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ پہلی تو ہے اللہ کی کتاب، اس میں ہدایت اور نور ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا، یہی وہ کتاب ہے جو تمہیں گمراہی سے بچائے گی، یہی وہ کتاب ہے جو تمہیں فرقہ واریت کی لعنت سے بچائے گی، اسی لیے ہر معاملے کے اندر تم اس چیز سے ہدایت حاصل کرنا۔ پھر فرمایا کہ دوسری چیز ہے میرے اہل بیت، اور میں تم سب کو میرے اہل بیت کے بارے میں اللہ کا خوف یاد دلاتا ہوں، یعنی ان کے معاملے میں اللہ سے ڈرنا اور میرے بعد ان پر ظلم نہ کرنا۔ یہ الفاظ آپ نے مسلسل 3 مرتبہ دہرائے، اور زید بن ارقم کے ان الفاظوں کو سننے کے بعد حسین نے کہا کہ اے زید، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اور ان سے مراد کون کون لوگ ہیں؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات، کیا اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک بیویاں بھی اہل بیت کے اندر شامل ہیں؟ پھر زید بن ارقم نے کہا کہ ہاں، ازواج مطہرہ پاک بیویاں بھی اہل بیت کے اندر شامل ہے، لیکن اصل اہل بیت وہ ہے جن پر زکوٰۃ حرام قرار دی گئی۔ اور زید بن ارقم نے یہ بھی کہا کہ علی، عقیل، جعفر اور عباس کی اولادیں، یعنی آسان الفاظوں میں کہوں تو حضرت علی اور ان کے تمام بھائی اہل بیت کے اندر شامل ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا ابو طالب کے بیٹے۔ حسین نے کہا کیا ان پر صدقہ حرام ہے؟ تو آپ نے کہا ہاں۔ ویورز، اور بھی بہت سارے الفاظ، بہت سارے سوال، بہت سارے جواب ہیں، مگر آپ لوگوں کو اس کو دوسرے بلاک میں بھی دیکھنا پڑے گا، کس طرح سے اہل بیت پر ظلم کیا گیا تھا۔ پلیز تھوڑا سا سپورٹ کریں، اور امید کرتا ہوں کہ میرے ان الفاظوں کو آپ سب سمجھے ہوں گے۔